Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan selalu bagi semua sahabat Fatwa Ilmu dimanapun berada. Semoga senantiasa kita diberikan kemudahan untuk semua urusan dan digampangkan masalah rezekinya, terutama ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih untuk sahabat Fatwa Ilmu semua yang selalu mengikuti informasi terbaru dari channel Fatwa Ilmu ini. Tentu channel ini selalu menyajikan wawasan tentang seputar dunia Islam. Baiklah, sebelum ke pembahasan pokok, tidak ada salahnya bagi sahabat semua untuk melirik atau menengok kembali video menarik lainnya yang hadir atau yang ada di channel ini, seperti niat puasa bulan Muharram. Dan insya Allah di video kali ini Fatwa Ilmu akan mengulas atau membahas tentang surat Yasin serta yang berkaitan atau yang berhubungan dengan surat Yasin itu sendiri, seperti tentang bacaan surat Yasin dan fadilah doa tahlilatin Arab lengkap, serta arti dari surat Yasin dan keutamaan dari surat Yasin. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa Yasin 5 quri'at lahu, artinya surat Yasin dibaca sesuai niat si pembaca. Yasin dapat dibaca saat kita mengharap rezeki Tuhan, meminta sembuh dari penyakit, menghadap ujian, mencari jodoh dan lain-lain. Akan tetapi dalam prakteknya sehari-hari, akhir-akhir ini masyarakat sudah mentradisikan atau membiasakan membaca Yasin dalam majelis-majelis pengajian, baik yang besar maupun yang kecil, baik itu di kampung maupun di perkotaan. Bahkan sudah lazim bacaan Yasin digabung dengan bacaan tahlil, sehingga tahlil dan Yasin bisa dikatakan telah menyatu menjadi satu bacaan, satu rangkaian bacaan, amalia bacaan yang isinya adalah doa-doa, terutama di kalangan warga Nahdien atau orang-orang NU. Dan samping itu juga bacaan Yasin selalu dapat kita dengar di jamaah-jamaah pengajian atau majlis-majlis pengajian, terutama sering dibacakan di waktu-waktu tertentu, seperti di pembacaan Yasin di malam Jumat, atau pembacaan Yasin saat berziarah kubur, pembacaan Yasin di saat kita ada acara hajatan dan yang lainnya, baik di siang hari, sore hari, malam hari maupun di pagi hari. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas bacaan surah Yasin secara lengkap dari ayat 1 sampai ayat 83, tidak ada salahnya kita mengetahui bersama fadilah atau faidah, manfaat serta keutamaan surat Yasin itu sendiri, agar kita semakin semangat dalam membacanya. Adapun keutamaan surat Yasin atau keutamaan dari membaca surat Yasin, banyak para ulama yang menjelaskan yang bersumber pada keterangan Al-Hadis maupun dari Al-Quran. Bahkan menurut para ulama, kalimat Yasin merupakan sumpah Allah Subhanahu wa taala, nama Allah Subhanahu wa taala, nama Al-Quran, nama Nabi Muhammad SAW, dan penegasan kepada manusia yang belum diperingatkan pada masa sebelumnya bahwa Rasulullah SAW adalah utusannya. Nah, bagi yang sering membaca surat Yasin pada suatu malam dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni pada malam tersebut. Hal ini ditegaskan atau dijelaskan oleh sahabat Nabi bernama Abu Hurairah, menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillahi ta'ala ghufira lahu fi tilkal lailah." Artinya, barang siapa membaca surat Yasin pada suatu malam dengan mengharap wajah Allah atau keridhaan Allah, maka ia akan diampuni pada malam itu. Hadis riwayat Ad-Darimi. Tentu di samping penjelasan keterangan tersebut, masih banyak keterangan lain yang menjelaskan tentang keutamaan dari membaca surat Yasin. Nah, dari beberapa penjelasan itu, banyak ulama menganjurkan membaca surat Yasin terutama pada malam Jumat. Mengapa demikian? Karena pada
Surat Yasin itu memiliki banyak keistimewaan dan keutamaan. Di antaranya ada 5 keistimewaan atau manfaat fadilah dari membaca surat Yasin. Yang pertama, hati Al-Quran adalah surat Yasin. Barang siapa yang membacanya, Allah mencatat pahala bagi pembacanya yang sebanding dengan membaca Quran sebanyak 10 kali. Keutamaan surat Yasin yang kedua, barang siapa yang membaca surat Yasin di malam Jumat, maka Allah memberikan keimanan yang kukuh atau yang kuat. Khasiat surat Yasin yang ketiga, barang siapa membaca surat Yasin pada suatu malam karena mengharapkan ridho Allah, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang lampau dan keesokan harinya. Keutamaan surat Yasin yang keempat, barang siapa membaca surat Yasin di depan orang yang sedang menghadapi sakaratul maut, maka Allah meringankan dan memudahkan keluarnya ruh. Itu barang siapa berziarah ke kuburan lalu membaca surat Yasin, maka Allah meringankan siksa seluruh ahli kubur pada waktu itu. Selanjutnya, pembaca surat Yasin memperoleh pahala yang sama dengan jumlah pahala ahli kubur yang ada. Nah, itulah salah satu di antaranya keutamaan atau keistimewaan manfaat dari kita seringnya membaca surat Yasin. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui manfaat atau keutamaan surat Yasin, kita lanjutkan ke masalah selanjutnya, yaitu bacaan surat Yasin dan bacaan tahlil atau doa Yasin dan tahlil. Salah satu contohnya sebagai berikut. Sebagai contoh atau sebagai salah satu pengantar, hal yang pertama yang kita bacakan adalah membaca surat Al-Fatihah. Sebelumnya kita membaca dulu bertawasul kepada para nabi, para rasul, para wali, para syuhada, para solihin, para sahabat, juga para tabi'in, para ulama, juga para pengarang kitab yang ikhlas, dan kepada semua para malaikat, dan kepada tawasul kepada ahli kubur atau arwah-arwah muslimin dan muslimat, baik yang ada di darat maupun yang ada di laut. Contoh bacaan tawasul berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ihwanihi minal anbiya'i wa mursalin wal auliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al muhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin summa ila zami ahli kubur minal muslimina wa muslimat wa mu'minina wa mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha bariha wa bariha khususan ila abaina wa ummahatina wa azdadina wa zadatina wa masayyina wa masayyi masayyina wa asatidatina wa asatidati asatidatina wa liman ahsanna ilaina wa liman istama'na hahuna bisababihi syai'ul lillahi lamu Fatihah. Artinya, untuk yang terhormat Nabi Muhammad SAW, segenap keluarga dan saudaranya dari kalangan para nabi, para rasul, para syuhada, orang-orang soleh, sahabat, tabi'in, ulama, amilin, ulama penulis yang ikhlas, semua malaikat muqarrabin, kemudian semua ahli kubur muslimin, muslimat, mukminin, muminat dari timur ke barat, baik dari laut maupun dari darat, khususnya bapak kami, ibu kami, kakek kami, nenek kami, guru kami, pengajar dari guru kami, ustadz kami, pengajar ustadz kami, mereka yang telah berbuat baik kepada kami, dan bagi ahli kubur atau arwah yang menjadi sebab kami berkumpul di sini. Bacaan Al-Fatihah ini kami tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya untuk mereka semua. Al-Fatihah, setelah menyebut Al-Fatihah maka serentak kita membaca surat Al-Fatihah. Contohnya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Setelah baca surat Al-Fatihah, kita melanjutkan pada bacaan surat Yasin full lengkap Arab saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqi maglalan fayailal azqan فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من عيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل يسلو منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية
لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمر نكسه في العقل فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق Allahul Azim. Itulah salah satu contoh bacaan surat Yasin lengkap dari ayat 1 sampai ayat 83.
Selanjutnya, setelah selesai membaca surat Yasin, dilanjutkan dengan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu dilanjutkan dengan membaca tahlil dan takbir. Bacaannya sebagai berikut: La ilaha illallah wallahu akbar. Dilanjutkan dengan membaca surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dilanjutkan dengan baca tahlil dan takbir. La ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian baca surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minaz jinnati wan nas. Dilanjutkan kembali dengan membaca tahlil dan takbir. La ilaha illallah wallahu akbar. Dilanjutkan dengan membaca awal surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Setelah itu dilanjutkan membaca surat Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Dilanjutkan dengan membaca ayat kursi atau surat Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyus samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul alim. Setelah baca ayat kursi, dilanjutkan dengan baca istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dilanjutkan dengan membaca tahlil. Sebelumnya kita bacakan dulu kalimat berikut ini. Abdul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah hayyun mawjud, la ilaha illallah hayyun ma'bud, la ilaha illallah hayyun baqil ladzi la yamut, la ilaha illallah. Dibaca sampai 33 kali. Nah, setelah baca tahlil, kita dilanjutkan dengan baca 2 kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah baca 2 kalimat syahadat, dilanjutkan dengan membaca sholawat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Setelah membaca sholawat Nabi, dilanjutkan dengan membaca tasbih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi. Dibaca sebanyak 10 kali. Setelah membaca tasbih, dilanjutkan kembali dengan membaca sholawat Nabi. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim azmain. Nah, setelah membaca sholawat Nabi, dilanjutkan dengan membaca surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
kemudian membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, setelah membaca surat Al-Fatihah, dianjurkan untuk menutupnya dengan membacakan doa tahlil atau doa arwah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa dimi sultanik. Subhanaka la nusi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Walakal hamdu qabla ridha walakal hamdu ba'da ridha walakal hamdu iza radita anna daiman abada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma kama khasastana bi kitabika karim wa hadaitana ila siratikal mustaqim. Aslim bihi minna jami'a ma fasada wa tahhir bihi minna ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma asrah bil Qur'ani sudurana wa yassir bihi umurana wa andim bihi ujurana wa asin bihi ahlakana wa wasi bihi arzaqana wa nawwir bihi kuburana. Allahumma zal wa usi wa taqabbal sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halana wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma sallaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadiyatan minna wasilatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan syamilatan ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jami'i ihwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was sholihin was sahabati wat tabi'ina wal ulama'il amilin wa musannifina mulisin wa jami'il mujahidina fi sabilillahi rabbil alamin wa malaikatil muqarrabin wa nahussu khususan ila. Nah, di sini sahabat Bapak Ilmu bisa menyebutkan seseorang yang dituju atau yang ditentukan sesuai dengan keinginan hati kita. Sebutkan saja namanya. Allahumma anzil fi qabri rahmata wa diya wa nura wal bahjata wa ruha wa rehana wa surura min yaumina hada ila yaumil ba'si wa nusyur innaka malikum rabbun ghafur. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahunna warhamhunna wa'afihinna wa'fu anhunna. Allahumma anzil rahmata wa maghfirata ala ahli kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ij'al kuburahum wa kuburahunna rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum wa kuburahunna hufratan min hufarin niran. Allahumma ya muyassir kull asir wa ya zabir kull kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli fakir wa ya muqwiya kulli dhaif wa ya ma'mana kulli mahib yassir alaina kull asir Fataisirul asiri alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir hazatuna ilaikal kasir wa anta alim biha wa bashir. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila maghribiha barriha wa bahriha husun ila abaina wa ummatina wa azarina wa zadatina wa asatidatina wa muallimina wa liman ahsana ilaina
علينا ولأصحاب الحقوق علينا ربنا يا الله استجب دعانا من كل حاجاتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Ada pula contoh doa pendek tahlil sebagai berikut contohnya. Wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya karim birahmatika ya arhamar rahimin irhamna Allahumma bihaqqil fatihati wa bisirri wa fatihati wa bikaramati wa fatihah ya farijal hammi ya kashifal ghammi ya man li abdi ya ghafir wa yarham Allahumma ighfir dunubana wa sur uyubana wa faris humumana wa ghashib humumana wa asidatan bainana da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah uraian singkat tentang bacaan surat Yasin dan fadilah doa tahlil Latin Arab lengkap. Semoga bisa menjadi sebuah doa dan menambahnya wawasan keilmuan kita semua yang ingin ngaji Yasin atau belajar bacaan tahlil lengkap. Tetap dukung channel Fatwa Ilmu ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan hilafnya, baik dari segi penyampaian, pembacaan maupun dari segi penerangan. Sekian dan terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.